आपल्या बीन नावार न्हू ट्रान्सफर जावपाक जाय सगळे आणि ताज्या उपरांत थोडे हे रे पेमेंट काम लायफ सेटल करपाक कित्याक पळय ते सफरर आहा ताका ट्रिटमेंटाक पयशे सगळ्याक लागता पयशे ते म्हणटा सगळे आपल्यान ते बारीक जाला ते आतां ते वॉमिटींग करता काल आनी रगत वखताले कळ्ळें. सो ब्रुनोक ही मेसेज पावयता हांव पावय तेच्या फुडें मागीर पळयता 1 CR दी सांग तेका 1 CR हय 1 CR आनी एक हे जालें एक 2 CRची गजाल तेजी. तो युक्रेनाक व्हरून ताका सेटल करूंक सोदता मरे युक्रेन कित्याक जाय हांगाच कर सांग युक्रेनाक मुस्लिमांक हे ना तांकां उडयतले कापून धरून थंयसर तांचे हे चालू आहा वॉर चालू आहा युक्रेन. तेतून तुजें आनी म्हाजें कितें ते तूं सांग मरे. बरें 2 CR घेताय तूं. हय हांव पळयता तें मागीर फुडलें फुडलें हांव सांगता ताका मागीर तें तूं सांग पूण पेमेंटाक हांव येवचें ना फुडें हांव पयलींच सांगता. तितून म्हाका घालनाका मदीं हांव तूं जाणाय आमी ते एक्स्टॉर्शनाक आनी हेका तेका ना ते विक्टिमाचे कित्याक ती तेजे आनी तूं पळय कितें तें. तुका कांय नाका मुगो तूं दितालें घेवपाक कांय ना न्हू म्हाका कित्याक देवाचो प्रसाद गावता तो हांव तुज्या हातीनसून खावं शकता न्हू. देवचारा कडेन डायरेक्ट सांगू शकता म्हाका अमकें दिलें म्हणून देवचार हांव देवाच्या हातीनसून घेवं शकता न्हू. हांवूच देवचार सगळ्यांचो. तूं देवचार न्हू न्हू तूं देव न्हू रे. बरें बरें चल बरें आनी मातशें हेजें कर मरे आनी म्हाका एक सांग तेजें करूंक ना तें पवनाचें. पवना कडेन आतां उलयता हांव. गाडी घेवन भोंवताले खंय तूं हाडला तो हाडूं तकलेन हाडला तो. चल हांव दवरता मागीर उलय तुजे कडेन. बरें. हो वॉयस रिकॉर्डिंग ऐकला न्हू एक मनशाचो रेप जाताय म्हणटा आनी आपूण जस्टीस दिवपाकूय फुडें सरलो अशें दाखयतात. ही असले एक्टिविस्ट आनी असले NGO जे रेप जाला म्हणटा आनी 2 CR डिमांड करपाक सांगता आनी नांव कोणाचें त्या चेडवाचें बरें आसा ते चेडूं रेप जाला म्हणटा आनी हे हांगा एक्स्टॉर्शन करपाक बसला. रेप म्हणल्यार हांकां कितें दिसला काय ऑप्शनार घालपाचें उमको रेप जाला 6 जाणांन केले जाल्यार उमके 2 जाणांन केल्यार 2 अशें 0 तरी हेंच्यांनी पयलें खंय CRाक कितले आसता ते लाखांक तरी 0 कितले आसता ते खबर आहा खंय हांकां कश्टाचे. एक चेडवाचो बलात्कार जालाय म्हणटा एक्स्टॉर्शनूय करता हेंचेर पुलिसांनी असलें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय की हेंची न्हू आख्खी म्हणल्यार सगळ्यांक लेसन दिवपाक जाय. जितले लोक अशे विक्टीम म्हणून हाडटा चेडवां जी चेडवां तेंचे कडेन रावता तेंच्या पयशांनी कॉपर लिफान जेवपाक बसता ही तेंचे वांगडा आनी मागीर कितें सेटिंगां करता आनी म्हणटा की ते ट्रीट दिली. एक रेप विक्टीम तुका ट्रीट दितली रेप कितें रेपाची ट्रॉमा तरी खबर आहा तुमकां ते विक्टिमाचेर कितें कितें जाता ते कितले त्रास ते रेप म्हणल्यार रेप म्हणटा पळय न्हू ती कांचुलो फोडून कमर तोडून रिडाची हाडां मोडून नाक फोडून दोळे फोडून दांत देखून तुटून वयता कळ्ळें. चेडवाचे प्रायवेट पार्ट देखून सारके उरना कितली वर्सां लागता सारकी जावपाक कळ्ळें. युट्रस देखून डॅमेज जाता तेका म्हणटा रेप. आपूण खोशेन येतात 50,000 म्हयन्याक घेता कार्डां घेता तेंची कॉपर लिफान जेयता व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी जेयता स्पा फ्री घेता आनी मागीर म्हणटा 4 जाणांनी रेप केलो मागीर 2 जाणांनी रेप केलो 6 जाणांनी रेप केलो. पयलीं जेन्ना तुका तेन्ना तूं हें जालें तेन्नाच तुवें थंयसून भायर सरोन पुलिशेक कंप्लेन दिवपाक जाय आसलें. 6 जाणांचेर तूं व्हिडिओ काडटा आनी दवरता मोबायलांचेर जे तुजे कडेन येयला तेंचे व्हिडिओ काडून दवरता. ज्या फोनार व्हिडिओ आसता तो मनीस ब्लॅकमेलर जाता. जर दादल्यान तुजेर वायट केला तेजे फोनार आहा जाल्यार तो ब्लॅकमेलर जाता. हांगा दिसता की कोण ब्लॅकमेलर तो तुमी डिसायड करपाचें लोकांनी आतां. म्हाजें काम सत्य खरें फुडें हाडपाचें. रेप हो वर्ड यूज करून कोणाक एक्स्टॉर्शन करप जर तेका एक्स्टॉर्शन करपाक मेळना पयलींच परवरी कंप्लेन घातलेली त्या चेडवान जर तेका थंय एक्स्टॉर्शन करूंक मेळोंक ना तेका एक्स्टॉर्शन करूंक मेळोंक ना म्हणून तेणें मागीर आतां चेडवाचेर घातलें की चेडवान खंय तेका रेप करयला. तेजे चेडू कित्याक तेका रेप करयतले ब्रुनोचे तेजे चेडू कित्याक आपल्या बापायचो अरे तेजे बापायन तर केला जाल्यार बापायक तुमी पनिशमेंट दिवपाक उलया. तुमी 2 करोड मागता जर खऱ्यांनी रेप केला ते चेडवाचो तुमी डिमांड करा तो अरेस्ट जावपाक जाय. तुमी डिमांड करता कित्याक तेजी बेल कॅन्सल जावपाची ते भिवपाची मागीर आमचे कडेन पयशे मागपाक येवपाचे म्हणून वॉयस रिकॉर्डिंगाक लागून हे कितें चल्ला. पुलिसांनी हेजेर सारको घेवपाचो आनी एसपीन पळय स्टेटमेंट दिला तो एक्झॅक्टली दिला कित्याक ही मनशां सारकी सायको
केन्ना कोणाचेर रेप केस घालीत, केन्ना कोणा बायलेचेर आनी फॅमिलीचेर घालीत. तुम्ही मजा मारता बापायंकडे, घोवांकडे लोकांच्या, आणि त्यांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक फसयता. मागीर मेडिकल रिपोर्ट येता तो येऊ, कोण जाणा आपल्यान मुद्दम करून ते तुमच्यांनी ताका हाडून कपडे हाडून ते उबे केला जाई. ते चेडवाक तुमच्यांनी यूज केला, आपल्या फायद्याक लागून तुमच्यांनी यूज केला. कित्याक डे 1सून ते ह्या एक्टिविस्टा वांगडा भोंवता. फोटींग सांगता जाल्यार एसपीन आनी डिपार्टमेंटान कॉपर लिपांसून तेजे CCTV फुटेजी काडपाच्यो, आनी जे दिसा ताका हाडून ते कपडे नासतना हाडून बस्तोड्या ब्रिजार सोडला, कॉन्डोमाची पॅकेटां सोडल्या, ग्लव्स सोडल्या, ताका रेप म्हणटा खंय? ताका रेप म्हणटा खंय? कपडे काढून खंयची बायल येता रस्त्यार, आनी कपडे काढून ताका कित्याक धाडटले ते? रेप केला जाल्यार ताका कितें ना कितें करपाचें. कोण जाणा आपल्या आंगांक कोण कितें लावून घेता, कोण मारून घेता ते कळटा. आयज ना फाल्यां कळटलेंच, मेडिकल आहाच रिपोर्ट. असल्यांचेर विश्वास करपाचे आतां. ही असली एक्टिविस्ट आनी हे असले NGO आसता पळय, ही स्वता ह्यो केसी वीक करून उडयता. आमी म्हणटा दादल्याक पनिशमेंट जावपाक जाय, पनिशमेंट जावपाक जाय, हेंकाय जावपाक जाय. असले एक्टिविस्ट आनी असले NGOक हेंका बी जावपाक जाय. आनी हेजेर कडीच तेंची इन्क्वायरी जावन हेंकां सजा दिवपाची म्हणून मागता, डिमांड करतना. आमच्या गोंयच्या CMान हे सगळे नाटकां पळय भायली येवन हांगासर गोंयचे पॉलिटिशियन, बिझनसमॅन, कॉलेजीचे भुरगे हांकां फसयता पळय, हेंचेर पयली एक्शनां घेवपाक जाय. कितें तरी कडी न्ही कडी हेंचेर कितें तरी सजा हेंकां. तुमी असेंब्लीन इतले उलयता, हेजेर कितें तरी उलया. फेक रेप केसीस, फेक तुमी एक्सटॉर्शन, मॉलेस्टेशन, फेक केसी घालता, फेक DVA घालता, फेक गोवांचेर एलिगेशन घालता, रेपी घालता. हेंचेर करा कितें तरी. जे मेरेन तुमी काडना हो बिझनसूच जातलो असो. हेजेर जबाबदार देखून तुमीच आसा, मंत्री बसले ते, तुमकांच मागीर हे भोगचें पडटा. हो कोण आतां कोणाचेर पळय आतां हे ब्रुनोचेर लागला, हो कॅन्डिडेटूच, तोय पॉलिटिशियनूच. तुमकांच आहा ते भोगपाक, तुमकांच भोगचें पडटलें, आनी तुमकां लागून मागीर कॉमन मनशांक सोंसचें पडटलें. थँक्यू.